وشيخنا ومعلمينا عبد الرحمن وبرسولهم وجعلنا بركاته وأسراره في الدين الدنيا والآخرة وشاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin, dan ceritaake dari Ibnu Abbas radhiyallahu annahu ponapa saungkuna Ibnu Abbas qala panika adebu pasira Ibnu Abbas debun Ibnu Abbas napa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Debun Ibnu Abbas qala ampun adebu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Debun Kanjeng Nabi katina apa tajafu andam bisakhi, tajafu ngaporaah sampian seteja, nyaporaah sampian seteja andam misakhi dari tusana orang siluman. Kula bi sampean ebakon nyaporah tusana orang siluman ketika orang siluman nikah andi kasalaan. Anapa bolana mak kaula ben sampean ebakon nyaporah tusana orang siluman, orang selendaan, fa innallaha maka saungkuna Allah, sabab saungkuna Allah akhadha panikah montut pasir Allah, montut pasir Allah, ngalak pasir Allah, biyadihi kalaban kekuasaan Allah, kullama samangsanah asaro ngalakoni kalopoten pasira orang siluman. Artinya anak mak kuliben sambian ketika orang selendaan penikah, orang siluman penikah ala salah epakon seporah tu sana sebab Allah nikah montut kalaban kekuasaan Allah da orang-orang siluman. Ketika orang siluman nikah ngalakoni kesalahan, artinya Allah bakal nyapora tusana orang-orang siluman lendaan lebur areng bareng da orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Beda ceritana ilmu kitab ngapa Bulughul Maram nakadatu solehin lupa kula kitab lupa. Tapi semaan ke Bulughul Maram, semaan ke rasa. Beda setong orang maksiat luar biasa, maksiat luar biasa, sampai bahkan terjadi persinahan. Tapi orang kenikah lebur asedekah, akhirnya lebur asedekah. Kapan pun insaf beres selibur asedekah. Ketika andi tunya ke sedekah, andi tunya ke sedekah, kaangkui nepus tu sana seelakoni sebelum na abe ne basadar sang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketipun apa? Maka orang kepanikah isapora sareng Allah sehingga seteuna husnul khotimah. Makana palebur sedekah cerek-cerek sakanjaan cerek. Ana babolan adebu no qala ban adebu Ibnu Mas'udin basar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni kan sahabat Kanjeng Nabi, saya paling cinta dak Kanjeng Nabi, tokang semak dak Kanjeng Nabi. Bareng pada Ibnu Mas'ud
Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala ampun ada bu basara kanjing Nabi sallallahu ka aparing rahmat Allah basir Allah alaihi atas kanjing Nabi. Wasallama ban muka aparing kasalamatan basir Allah. Berembah debu kanjing Nabi ar-rizqu ila mut'imit ta'ami asra'u minas sikini. Ar-rizqu tining rizki. Rizki. Oneng rizki. Napa rizki? Banyak rizki nikah. Rizki nikah beda ropa aki rizki kesehatan. Kesehatan rizki. Kalau ben sambian bisa ningaleh bisa akecap, bisa akael rizki. Beda rizki nikah se Eropa arta. Eropa tunya. Deeren rizki. Pese rizki. Apa rah? Nase apa nyaman rah? Bila sekolahan rah? MBG walaupun cukup na tak batenya nasi nasa pergem kini capok pinter sauntalan tak mendeng tapi cak bater debu nakiir cak bater debu nakiir monkun pakun yalia nyari yakin saya sebenyaan ini servinter korang tak korang tapi bila korang nikmat tinggi bila korang nikmat mon banyak ke lu tak nikmat si korang saya nikmat rizki berembah ar-rizku tining rizki ila mut'imit ta'ami da orang se apareng deeren orang si apareng deeren yakni orang si makani orang lain mun beri tamoy sambian beri kopi nama boleh nase raja kencur nak dia jauh dari neraka beremah asra'u paneka lebih cepat lebih kencang lebih cepat minas sikini katembang dari lating dak napa ila dzurwatil ba'iri dak genuk ke onta oneng ka genuk ke onta ambian oneng ka onta cara napa onta idi masih nang kali onta ni ka beda genuk ke etik na air beda genuk ke lah rizki nikah lebih cepat de tengah dak ka orang selebur makani ketempang ban semak nelating ka genuk ke onta berema maksud tu orang selebur asadekah maka pesemak rizki nasarang Allah subhanahu sajan lebur asadekah sajan kempang sajan lebur ada eri orang lain sajan moraris contohna serah Syekhona Abuya mbian kan ibakan di sepenari tak usah majar tak usah mun petong bolo lema ibu bene majar kene kesambian bene tak mendang ka guru na bulekatan tak mendang ka guru na bulekah ani kan aja-aja bakta bangkian aja-aja bakta berema ternyata Syekhona Abuya rizkina sajan terus mbian selalu ngampong iya sajan ke orang mangkana kabala kadang sepona nek sakone andi obang cek palor kemani sombengaki kagiai anapa gunana makle andi amal baki ya junna Allah terutama Jakartaan dia paling oneng ke Jakartaan ni kacak nak kaula bener sebuna gai cak nak kaula eman andi besar banyak cek palor ke bayi bengko sekusi jurajo bila mate tina ro bengkona bila mati tina bengkona Sayyid Al-Adham adabu debu Nabi salasati asya'a ra'aitu kalaban telok perkara kula ningalih artinya kaulah si iyabas kaulah debu Al-Adham Ibrahim Al-Adham cuman beda telok situng si iyabas kaulah kuburan
Kuburan nikah bisa misa orang atena kaula kalaban perkara seekaleburi atena kaula. Kuburan nikah bisa misa sampian kalaban seekaleburi sampian. Kuburan nikah bisa misa atena manusah kalaban seekaleburi atena manus. Mon ki odi orang nikah lebur ka bengkora. Jo, lebur ka bengko. Lebur ka bini ratin. Bila mate etina bengkona si rajo eti beda bengko raja ki baka kuburan. Beda. Ada. Caepon si Al-Adhab Ibrahim Radham tapi kaula ketika berdei kuburan tak ada orang si arayu kaula, tak ada orang si omes kaula, tak ada orang si bisa menghibur ke kaula. Bengko si raja lah tak manfaat, bini si ratin lah tak manfaat, mobil lah Fortuner lah tak manfaat, monta palang ikan tesing udah cap kecapan dalam kuburan bian. Cap kecapan tak cap kecapan. Ajalan bini na ben si anyar sampian etek-tek ikuburan nyaman tak nyaman tapi mun isombengaki ka pondok isombengaki ka pinter maka kenika si bakal teti penghibur sampian ketika sampian bedalam kuburan kenika si bakal teti penghibur ring sepona sampian ketika ring sepona sampian ampun masuk ke kuburan alhamdulillah mangkana kabala karing sepona si soki-soki bentoh kiai, bentoh abuya, bentoh kabala kanika. Eman andi rizki pong-pong ki pada kesempatan itunya. Mare. Tuti rizki na sajan banyak. Anapa boleh wa inna Allah Ta'ala bansangkun Allah Ta'ala. La yubahi bagi katan tonah bekal bangga Allah. Allah bangga. Allah bangga. Allah pamer. Dak pamer dak kasapa limut imit to'ami dak orang si apareng deeren. Dak orang si makan ni orang lain. Pamer kasapa al malaikata dak malai. Allah ada bukan malaikat. Malaikat ya. Abeseki sang makhluk ya. Makhluk manusia. Beseki ya, lebur sedekah mun beuk napa? Subhanallah. Rezeki sang makhluk ya lebur sedekah. Andik bese sombong aki ka punduk, kanggo ipakan aki ka pinter. Alhamdulillah. Muka-muka beda si ipageraah atena ring sepona sambian. Bisa bentuk abuya. Muka-muka bisa napa atena ipa kuliah sang Allah. Kangkui tak eman dak tunyanah supaya ikibah dak kuburanna. Amin ya rabbal alamin. Allah bangga dak orang silebur apa reng daa. Allah bangga dak orang silebur apa reng daa. Allah bangga dak orang silebur ada eri orang la. Allah bangga dak orang silebur ada eri pinter karena apa? Pinter orang si nyari ilmu, pinter orang si lapar, pinter orang si nyopres, si nocu dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ban adabu ba'duhum basara sebagian para ulama fil kutubi dalam banyak-banyak kitab al arba'ati sempak. Napaan kitab sempak? Tung. Kitab tahu. 2 kitab za, 4 kitab in, 5 Al-Qur'an. Baremah inna saungkuna fil kutubi panika banyak kitab al arba'ati sempak napa alfadan ponapah banyak lafat mutanazibatan sesaling manteseh anapa polana fa innaha maka saungkuna banyak lafat nuzilat panika epatoron pun apa banyak lafat nuzilat panika epatoron pun apa banyak lafat napaan awalan awal setiap setujuan lafat awalnya patoron bil arabiyyati kalaban bahasa Arab debuna sabagina ulama lafat idul kitab sepatoron sang Allah baik kitab Taurat kitab Zabur kitab Injil
nikah awalnya bahasanya berbahasa Arab. Kemudian sampun etoronaki summa sateros epon yu abbaru ngibarateki kullu nabiyyin pasira saben-saben nabi bilugati qaumihi kalaban bahasanah kaum mana nabi. Mun bahasanah bahasa ajami bahasa aki aja ajami. Mun bahasana iya bahasa Suryani, bahasana malaikat iya bahasa Suryani. Mun bahasa kaum bahasa Arab bahasa aki. Mun kaum bahasana bahasa Indonesia iya terjemah aki ke dalam bahasa Indonesia. Karena si pimpin Kanjeng Nabi lambak di Arab, maka bahasana bahasa Arab. Cek sehingga Rasulullah badan yang Indonesia, saumpama na badan yang Indonesia, pas Quran toron Indonesia, mungkin bahasana bahasa Indonesia. Karena Rasulullah badan Arab, ki bahasa Arab. Beremah fafit Taurati maka panikah badan dalam kitab Taurat. Beremah debuna pasti badan kitab Taurat wal karimu la yudamu abadan. Tining debu wal karimu la yudamu abadan. Wal karimu tining orang siluman, orang boteran silu, orang keporana siluman. Selebur arik beri kapon, setak ciyek kapon duk, siluman kapon duk tak cerek kapon duk, sela tak nyompong ki anggongoan. Lapalang. Sila tak nyompang ki anggongoan. Tak apa ngerasa jak betrana ngampong ke kiai. Lapalang. Palang tak palang. Aduh palang. Bila mati palang boleh. Bermada buna al-karimu la yudamu al-karwal karimu mencining orang siluman la yudamu panika tak bekal malarat pasira orang siluman. La yudamu panika tak bekal malarat pasira orang siluman abadan halisa terusah. Salanjung tak kira bekal malarat orang luman. Orang selebur asedekah, orang selebur ngimpaka kitunyana, orang selebur ngimpaka ki artanah, maka selamanya tak bekal malarat sareng Allah Subhanahu. Mon orang miskin, orang malarat, pas lebur asedekah saandikna, maka sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah bakal ada tiaki ke orang si malarat selebur sedekah mari na malarat ebakem arapa ma orang boteran mangken bangkempang boterana karena lamba ki seman lamba reng sepona lebur asade teka ako pintu sabrang ekasade teka akelana sabrang ekasade sehingga na kapoto na mangken luar biasa sokina keng depak kapoto na ye ciye eman saya sombong lagi kapon ponduk eman mangkana raja biaya na idza matabnu adamah in qata amaluhu bila mati anak Adam in qata amaluhu maka peka amallah illa min salasin kecuali telok saya tak peka tung sodakotin jariyatin sodakoh yang mengalir sodakoh si aja andik bese sabak ke pondok ikabai pondok aja andik bese sabak ke masjid ikabai masjid itu yang kui aja andik bese ikabeli Al-Quran sabak ning pondok aja ajalan selama Quran na yang kui. Napa sih nomor 2 boleh waladin solihin yad'ulahu andi anak si adu aki orang ring sepo bila teti anak si soleh moreng tuana cerek tada cerita tanah orang monduk nikah soleh alem pinter moreng tuana cerek ke guru nah ada cerita ada malarat ada cerita nah sebanyak tak teti barang kan mangkana kabala kadang sepon ambian nikah diri kaulah benar dari abuya dari kaulah kabala mun terus sambian alemah terus sambian barokah ilmu nah terus sambian teti orang ontong itunya ben akhirat bisa ngontong akhir yang sepona cerek reng sepona ka guru
cerek reng sepona siapa tua kuruna kabola kaba sesoki mun sita andi kinten tak usah sesoki dia masih tak andi keng tak ada orang boteran tak ada si tak soki kapi malarat si tak soki kaula bola na kenang-kenang boteran kenang-kenang kaula kenang-kenang bari saari bade kasah ke boteran ni nek konek paling sakonek 1 juta je dia okey tak tepat secerek tak cerek ada lagi konek anika bas mana siapa tak bentuk pon ayat tekesa la yudarru tak bekal pamalarat pasir orang siluman wa fil injil ban panika dalam kitab Injil wal bakhilu nika wal bakhilu yakulu amwalahul ida wal bakhilu bantining orang sirek ini kata buna kitab Taurat pada debu wal bakhilu yakulu amwalahul ida wal bakhilu bantining orang secerek dalam kitab Injil nika yakulu paneka ngakan amwalahu dak banyak hartana orang secerek al ida pun apa moso ekakan setan hartana ekakan setan bermacam akan setan mun beda tanda nyawer mun beda tanda ruah nyawer tabur mun isa ka pondok ekakan setan tak akan setan bener berak sing setan sing akan iblis sing akan mun beda orkes tambur sekali ini tabur atusan keton ini tabur sabak ke pondok 10.000 eman ekakan setan tak akan setan ekakan setan ekakan musuh nang kula sampeyan aduh ya Allah Astagfirullahaladzim bikasril aini kalaban baca kasra aina ida bil qasri baca panda bil qasri kalaban baca panda ida wa fis zaburi terakhir wa fis zaburi ban panika dalam kitab Zabur dalam kitab wal hasudu la yasudu abadan dalam kitab Zabur esena bada esena wal hasudu la yasudu abadan nika perhatikan wal hasudu bantining orang-orang sedengki orang-orang dengki orang yang dengki iya ruwa dengki orang-orang hasud iri hati dengki kata tanggana kata retana kakanjana dengki la yazudu panika tak bekal mulja pasir orang yang sedengki kaya la yasudu panika tak bekal mulja pasir orang sedengki abadan halisa lanjeng terus semua orang yang dengki ni kata bekal mulja dan nges melolo wa fil furqani ban panika dalam kitab Al-Qur'an dabun Allah kitab Al-Qur'an walladzi khabusa la yakhruju illa nakidha walladzi khabusa la yukhriju illa nakidha walladzi bantining bumi oneng ke bumi napa bumi tanah bumi khabusa se kajal pun apa bumi sekajal tandus tada aingah kajal makna asal cuba sekocak cuba ni kemon bumi napa kajal kajal la yukhriju panika tak matombu tak keluar pun apa bumi illa angin nakida dak kamalaraten mon bumi ni ke eta meni iya tombu keng tombuna teken tak dek atas tak ke bawah mon itulan dui mate coba untuk jajambian namen ni tanah si gersang ruah si kajal pas tamen ni kira-kira tombuna bagus tak bagus nikah pentingna orang cerek mon orang secerek tak kira gelem subur mareng mah teka andi banyak tunyana mareng
nges malolo. Mareng nges emo malolo. Bada tuku na sa pulau biki. Anapa mak kau belajar cara nikah karena yang boteran banyak kecompo. Bila majar kontraan tak mendang ambo utang ya nah. Katipun apa kan tu kaya janah anapa? Kau le toko sa pulau biki. Beremah. Engki bila dapat kontraan ampuleng galeleng nyari utang. Engki janah kula. Pas sambian mon ibek na bunga lebura sedekah enten nya kula. Engki enten nge. Lebura bonto-bonto enten nya kula. Engki bunten janah gimpon. Orang kerek nika kajal janah kajal kengon reng luman nika lan tu subur kemango tanah si subur ban si kajal. Si subur mentera subur palendaan Allah alam bisawab Rabbi manfa'na bima 'allamtana Rabbi faqihna wa